फ्रेंड कैसे हैं आप सब के लिए मैं फिर से लौट आया हूँ संदीप ऑटोमोबाइल। तो फ्रेंड देखे योन का ओवरहीट का चलते आपका पिस्टन रिंग ये सब ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड तो आज जो है योन का बारी है और योन आज कंप्लीट होगा। अभी रात हुआ है, रात को ही कंप्लीट करना है, बहुत सारा काम है। तो फ्रेंड आप लोग देखते रहे मेरा वीडियो को। तो ये अभी वाश होगा। तो बंधुरा एगुलो वाश होबे और এখন এগুলো ফিটিং করে রাত্রে কাজ করতে হবে। যদি ভালো লাগে বন্ধুরা তাহলে প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করবেন। নেক্সট ভিডিওতে আপনাকে কমপ্লিট ভিডিও দেখাবো। থ্যাঙ্কস ওয়াচিং মাই ভিডিও ফর মাই লাভলি ফ্রেন্ডস। এই যে দেখেন পিস্টন খোলা হয়ে গেছে, চেম্বার খুললাম, তারপরে হেড খুললাম বন্ধু, হেড খুললাম। এই যে গ্যাসকেট চেঞ্জ করব, এগুলো ওয়াশ হবে আর রিং সিং লাগাবো, পুরো গ্যাসকেট ফ্যাসকেট নতুন লাগায়া ফিটিং করব। তো বন্ধুরা এখন আর ভিডিও করতে পারলাম না, দেখতে থাকো এই ভিডিওটাকে।